One team. Paano sa kinan? Cancel last. Sila talang sa sulod. Pick. Pick be. Pick ka ni boy. Ikaw. Pick lagi! Hello. Ito na pang Pick yun. Katuog yun. I-pick yung Jijay. Ili-ili yan. Changing that. Moving. Ah. Cash here. Sige na itong lahat boys. Yung kuha ng kwarta. Makuha ko bante. Nadiri bante sa ano. Na-stop di ayang sakyanan. Lol. Requesting recon flyover. Sabi na ako nagpanik ng buang. Kuha ang heli, kuha ang heli. Uy, specialist. Standing by. Ako yung ABR eh. Buy station. Bye boys. Padong strain yung mga buwang ba? Ako yung specialist kung mamatay ko. Kuhaan ninyo. Positive ID on the bounty targets. Hunt them down. Sige gong, Priority tasking request received. Hindi ko UAV na makapan. exiting AO. Araw. Requesting recon at my location. Gatas ng Tarzan, no? Gatas ng Tarzan. Paanping sabay. Papi. Ka-over may nilabay. Dulo kayo. Papi, paanping sabay, be. May usad rin sa kuha, oh. Down boys. UAV is bingo fuel. Pasok! Nasa taas boys, nasa taas. Sabay, All nasa taas. bounty targets are KIA. Well done. Roof. Kamu sa taas, sa taas. Time to fight your way out of here. Friendly loadout. That was the same team that we beat their ass. Guaranteed. Boss, marami ko. I had two investors too. Dapat yung sa dire? Patay ninyo? Katong nagpatay kang karding, wala pa. Dala. Fight start. Sinahagbong mo ko yawa. Be ready. You're next. Tara sa ubos? Oh. Earn redeployment or die trying. Ay. Okay nan sa ako, right? Nari. One team, ubos. Ubos, one team. Copy. Back along. Dapper doon. Daming load up pa. Yawa na! Okay. Sa kilan. Sumi. Okay na. Nasa Sila sa... Nasa ubos. Father. Moving. Where are you going? Head to the safe zone. Inbound. Take much more. Cross na. On me. Waiting ko. Nasa taas na ako. Dead? Wala. Yaw, di na rin. Enemy deployed an advanced UAV. Antik lang, maging 20 sa karding. Good to be back. Ay, nag-recon dito sa unahan ako. Bago na human. Dira dapit. Cancel last.
Mag-zip ko yung apartments. Enemy UAV is online. Base na sila sabay. Cancel that. Ay na yung nagpapag-UAB. Wala nakasakyanan. Naog. Nag-loot sa ano. Yawa man eh. Uy, ganong mag-gunit mo kung smoke while nag... Abo kayawa. Wala na, nawa ang momentum. Paste eh. Yeah, I'm good now. Wala pa siya nag... Basta makuha nag-heli. Dili sakyanan na rin eh. Ay, Snipe agad. Reloading. Yung forma ko yun! Sit in the air! JB, mali ka rin po. Pekay. Ba, pasay luwa eh. Tabok na kata. Litso. Heidi. UAV! Help me ba? Advance na, advance na. Requesting recon above. Topping 1. Enemy UAV Pa. overhead. Isa na lang. Ika na. Nagtabok ta. Para kabalot ta kung asa tamad to. Yawa! Taso nakatumi na mo! Di mo na mawa. Ting, matawa na ba yun? Padong ni bayo. Ay na dire yo. Malaghan yung Ay, buo. kaya na. Okay, kuhan papi. Tulo ghosted. Usa dili. Ring nakatumi. Nara, ni Bayo? Gusto mo keep? Buwang. Sa support, ang mabuwang ba eh? Yung buwang eh. Kawasan eh! Patay na siguro niyang usa. Yawa na Isa mo na si Green. Tapi. Tayin mo na yan, papi. Galod out. Ang nadir eh. Oh yeah, buy station over here. Kunin ko din mo, papi. Parang ubos. Tara, papi. Ubus naman. Patay na. Patay. Moving here. Reloading. Sara ni. Flawless! Limit. Duha sa pikas. Armor set. Yawa. Duha ra sila. Gas is closing in. Get to the new Yung pagpura safe zone. nag-load out. Moving. Changing back. Hunting cards. Forget Kasi that. mga sweats na ang nag-load out sa right ha. Tabok ta. Ayaw. Ay. Oh, B. Bitin na to diha. Mga gusto ninyo big game? Yung pala. Okay, circle. Awit loads. Pwede, Recon awit loads contract naman ta. mark. Awit loads. Check your map. I've marked a point containing enemy intel nearby. Capture it for information on the next gas spread. Baby ta. Papi, palit self, papi. Smoke grenade here. Okay! Pang ano, Be advised. bounty ko. Kuwang pa. Uy, Tumi na po ng yawa nag-drop ba? ko to ha. May tao sa ano? Kanang, ano na to? Squad made it to the Recon na to. safe zone. Ubus Top na. dayon kung asa. You're losing Kaya ground. will, Move palit it. yung ab. Wala. Tugla. Ah, Ayaw. Ayaw nag-start. Hostile UAV in the area. Ano rin, hindi na palayo. Ay, sige, start na. Nice job, soldier. Stay there to secure the Boys, intel. oh, secure, oy! Secure, tabang! Ah, Yan, malisuda. Ano yung magtabok? Uy, Eh, tao sa kwan bay? Yung bay? ini na lang na, din itong patio na. Intel Gawa mo. point captured. Great work. You've earned a peek at the next gas spread. Asa sa? Sa likod? Ay, Leo? chopper ba? Pwede ta mo chopper. Patay ta na bay? satchel dito, papi. Okay, gasto. Hilo mark. Chopper, eh. Ay, sa shell? Kanang Okay. perks na giping nako.
Ambot lagi kung asa tao ani yawa. Kaso pag yung chopper. Mo ka kabalong sa pagkuha sa chopper. Okay. Ako'y kuha. Uy, awa na pamalik tao dir. Wala ka. Tibay. Isabotage ka na sa Gisabotage bay. Kato kung mao tong inyong ipatay. Naman kay ano katong enemy nearby magawa sa Swapping screen mo. magazine. Ko ka kuan bantay. Mano yun baya, mano yun baya, mano yun baya. Specialist sa I-cover buang ko ay. kasi cover ko. Cover ko. Specialist sa buang. Kuha na Wala akong man kami chopper. tanaw. Sige sige. Sabotage, isabotage, okay? Instead ng buang lagal. Kailangan ka madabit okay ko po. dong mapresi ko. Magay mo piston niya bay. Ay, mag nagyapon. O na to ta. Tingnan ko kung mo-drop ka. O na kami. Or kung mag-zip mo, kung ganahan mo zip. Nasa diri oh. Nasa diri. Presi ko, saka. saka. Ninog. Oh, nagpresi ko kung yawa. Wala may cooms, yawa. Tara. Kami. Wala na igo. Oh, patay. Patay na. Located self-revive. Wala lagi kuan mo wa din ang kuan no basta maggamit ka sa no. Pisti Awa ang sabotage, ha? Ay, self-delete gong oh. Gong sa ubos. Sulod. Oo. Yawa na snipe ko! What the hell? What the heck? Pwede ta mag-chopper. Ayun na lang. The enemy Tara, is tara, no tara, longer tara. tracking you. You lost them. Oy! Gas is moving in. Safe zone located. Pitsay mo drive. Di ko ganahan mo drive, ana. Moving here. Parcel. Lifestyle active. Buy station Advance ta and then prices been reduced. heli. Gibiman ko. Pisti, yawa. Ito na noon. Pop advance. Patong isa. Come on, isa pa. Ah, Oo, pero. Diba? Ito na lang ta. yawa. Eh, muna kasi Straight straight na, on. straight na diri oh. Straight lang, boys. Straight na ta. Puro mas ata. Keep na boys. Dire ta. Ayaw na. Cancel that. Dali, Ray, na i-push. Stadium ta second floor. Sige na. Kaya Pwede. gyanan dire. Ano na. Tara, ay, ano, Kana. Moving here. You still have squad mates outside the safe zone. Surprise, motherfucker! Uy, ano naman na si Green ha? Padung está! UAV in the area. Patyo na Lahi, naman! wala. Pops. Nabo ka na isa! Enemy advanced UAV overhead. Visual on enemy. Enemy Patyo na UAV patay. overhead. Yawa, wala ko vision. Yawa na. Eyes on enemy. Loading new map. Kinakonsata na ni Bay. Ay, nakasuot na Bay. Nakasulod na, ayan na, papi. Kining bay, pick na tong bay, pick. Fire Parcel sales ended. done. Prices are back to normal. Tama si Babaw? Enemy Oh, advanced naman UAV siya. is active. Narko. Yawa! Wait sa, ayaw na. Hindi na shoot. Kanang, ano. Kini. Ready to beam ko, ani. Hindi na masakaan ha? Bantay lang ninyong sakahan. Musakay sa pikas isa ba? Buang ba? Ay, sa dira. Ambot kung asa na siya maato. Naka sa ubos gong. Si Basil, nasa ubos. Gawa, tabangan ako, Basil, be. I'm coming! Nahil bay. Ano sila, nagpalit. Through here. Yep, Got gas 41 inbound. meters. Safe zone relocated. UAV. No more fighting in the gulag. Wala na ako usa. Requesting recon above. You've got a loadout drop inbound. Sige lang, makaself ko.
Nara-boss ninyo. Makaself ko. Kisa mo eh. Asa ka cards? Ah, ibabaw. Tanaw ibabaw. Ara kagyapon diha. Yawa. Ano sa ubos sa pag naawag ni ubos bay. Na. Moving. Nalas gawas. Ano sila sa gawas? Gawas. Nalako, Wala, nalako, bakit? ari nako. Gini ko na ko gadung ako ari ko. Down. Down lang ko. Cancel land. Patay. Murag nahi ko na, UAV nahi. Pistin specialist Got to the mabuang. safe zone. Leave no one behind. Ako ay yung specialist. Switching back. God bless. God bless. Uy, naibay station. Taman, dap na ko. Bunit tala. Ayaw lang. Aman, anak ko dap by station. Isti, yawa. Open naman tanan. Uyuap ta. Magyuap ta ko. Kinanglat ta mo. Sige, datre. Standing boy. Open boys. Down. Nalim boy post boys. Reloading. Deployable buy Wait, station is Bay available. bay. Yawa. Di ko ba ang bay ang... Napaisa dia no. Oh yeah, buy station Napa. over here. Reloading. Anting, be. Forget that. Cards. Patay puso to na ta. Napa diha ah. Bantay. UAV. Pop dayon. Ah, wala na. UAV available for Palayo na. testing. Palit kong self. UAV ba dyan? Relocating safe zone. Paboy sa UAV pa dyan. Requesting Wala recon cluster ko flyover. gipalit. Cluster na mo rin Oh, kita rin may nasa sulod. Buang mo, open mo ha. Wait sa ha. Anda. Boys! Tawani boys! Kanan. Okay, pati yun diring usa. Pati yun ako ning Nga, usa. patya sa nasa Likod batin. mo. Wow! Sakita mo na mo tira Nada. Wala, nagtago. Sakti na. Pusaka mo ng buang. Ayun lang. Sige lang, nakakita sulod. Pusaka mo na. Wala oh, saka na. Cancel land. Top Patay. 3, don't let up now. Kanta na, naana diring. Two teams. Some of your squad is Ayaw outside push the boys ha, safe zone. gamitan ng mga bato-bato. Ang nine Radyo ko, mag-flank ani. left. Ay, ka-flank left. Ano ko ng bato? Ayaw to, one place tanan. Duha, usa ka. Ano ko rin pikas me? Tara, kontra na, ang nuts. Yawa, hadlo ka diri bay, ako rosa diri. Balik ko ninyo. Ayaw, sige lang, gusto na diri. Makita man nato tanan ang ano, tao. Nagkapal. Down na. Ibayan na ako. By station padong bay. By station padong bay. Yep, nagtujud bay. I-cluster ang bay, bong. Kita na kumpleto. Agay. Matay na ko ba cluster, yawa. Yawa lagi! Marking new safe zone. Balik sa Agi! Nari. Stay alert. Enemy spotted. Lagi napalagi diha. Hello. Yan isa. Twisted. Nasa right ako boys! Narani boys! Enemy. Tara na! Tobo! Get to the safe zone. Enemy. Never mind. Tagging vehicle. Naka-cluster na. Sige, isa gago. Anting ang sakyanan, papi.